Kung naara sa kusina makita ang ato ang lutoon, ganahan jud ta magluto mga realtors, di ba? Mao din ni akong lutoon karon, kamote nga donut. Usa ni ka kilo nga kamote mga realtors, kaso ang duha daot kaya murag 3/4 na lang na siya. Gilaga na nako tapos gipanitan tapos giwa-iwa og nipis para dali ra siya durog-durogon. Ako ra na siyang gidugmok mga realtors, pinaagi sa tinidor. Pag human akong dugmok, akong gisagulan og duha ka pack nga swak nga gatas tapos upat ka kutsara nga brown sugar. Shoutout day ko sa akong mga friends and followers nga magsige og tan-aw sa akong video. O mao ni mga realtors, ako ra ni siyang gihalo-halo tapos ako rang butangan og isa ka buok nga itlog. Tapos akong butangan og 1/4 nga harina. Mura na siya mga realtors, gihalo-halo as in gikumot-kumot. Ani ag drilling mga realtors kay kinahanglan jud nato nga ihalo og taman arong mahimo ni nga dough ning ato nga mixtures. Palami-lami pa ko gamit sa gloves nga plastic mga realtors pero galisod ko kay magsige magkahubo mao nga taud-taud ako jud nang gihubo pero nanghugas ko sa akong kamot ha. Naghubo jud ko kay murag dili ko matulin og naay kwantis na tanawa laman na pilit jud kaayo pero carry ra. Nahapit na siya mahuman mga realtors, kinahanglan jud siya og kanang ihalo jud nimo maayo. Human akong masa ana mga realtors, ang akong gibuhat aron dili magpilit akong gibutangan og mantika ang akong kamot. So magporma na ko ani og donut. Excited na nga na lang atong buhaton mga realtors, ako ra nang gikuan sa akong pad. Pero dili jud na siya perfectly pareha og mga size mga realtors. Dili man sa nabaligya pang snacks na namo. Mana kog porma mga realtor, samtang nagporma ko ana, nagsugo ko sa akong anak nga mag-init og mantika sa kaha kaya ni diretso na ko ana og prito deep fry mga realtors para nindot ang kalabasan. Inigkaluto ani mga realtors, pwede na jud siya kaayo kaunon pero kita kay ganahan man tag na mga palami-lami, pwede ra ni siya butangan og star margarine tapos butangan nato og asukal. Pero kani amo ang gigamit since na inanghatag namo og chocolate, gilusaw sa akong anak ang chocolate ug mo'y among gitoppings. Medyo naglisod ko ani sa toppings mga realtors kay naa may gatibugol gud sa mga chocolate. Man na ag amo ang kamote donut. Init pa. Yummy.